हाय मैं हूं नजम अली। यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। जैसा कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हो रहा है वो आपको बताते हैं। आज एक बहुत ही ख़ास बात जो कि मेरे ख़्याल से आप लोग भूल जाते हैं या आप लोग याद नहीं रखते। जिस तरह हमारे लीडर जो है वादे करके याद नहीं रखते, उसी तरह आप लोग भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लीडर आने से पहले वादे करते हैं और वो वादे पूरे हुए नहीं हुए इसके बारे में पता नहीं आप याद करते हैं, पूछते हैं अपने लीडरों से या नहीं पूछते हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत सी पार्टियां करती रही हैं। पहले तो खैर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मेरे चैनल को और शेयर करें फेसबुक पे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि और लोग भी देखें। कमेंट्स में लिख भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। खैर मैं उस तरफ जा रहा था, लोगों को नोटिस में लाना जा रहा था। जब हमारे लीडर आते हैं, जब अपनी कंपेन चला रहे होते हैं, आपके शहर में पानी आएगा, जन्नत की हवाएं आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। बहुत सी पार्टियां इस किस्म के वादे करके आती हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। लियारी में कभी पानी नहीं आया, लियारी के हालात ठीक नहीं हुए, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले खुदे हुए हैं। पीपल्स पार्टी जब भी आती है तो वादा करके आती है, लेकिन लियारी को भुट्टो के ज़माने से आज तक कुछ दिया नहीं गया। हो सकता है शायद भुट्टो ने दिया हो, क्योंकि भुट्टो के ज़माने में हालात भी ठीक थे और भुट्टो जो थे एक, तब तक इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन नहीं थी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है करप्शन की पैदाइश हो रही थी। और भुट्टो साहब ज़ाहिर बात है लोग तारीफ़ें करते हैं, उन्होंने अच्छे काम भी किए और कुछ काम ऐसे किए हैं जो शायद उनके नोटिस में नहीं थे, और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने इस किस्म के काम किए जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है आज तक जो है और आइंदा भी जो है बढ़ नहीं पाएगी। यानी सिंध के हद तक जो है पीपल्स पार्टी जो है श्लिंग हो गई है, इसलिए कि जिन साहब ने भुट्टो के मशवरा दिया था उनकी वजह से जो है शहरी सिंध और दही सिंध जो है वो डिवाइड हो चुका है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से पूरे वोट ले नहीं पाती, लेकिन जीत जाती है। फिर इसलिए गांव देहात में उनके वोटर हैं जो उनको वोट देते हैं, और वोट भी किस तरह देते हैं आप लोग जानते ही हैं कि वो बेचारे उनके एहसानों तले दबे होते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं। खैर ये एक अलग बात है, किस तरह देते हैं 100% ये ख्याल ही है लोगों का। बाकी पीपल्स पार्टी तो दुनिया की बेस्ट अगर कोई पार्टी है तो पीपल्स पार्टी और एक नून लीग है आजकल, और सोशल मीडिया पे। यानी बाकी इमरान खान जो है वो यू टर्न के उनके किस्से मशहूर हो रहे हैं, और आइंदा भी आगे जाके भी इमरान खान का ट्रायल जो है मीडिया भी लेगा। अभी मीडिया को जो है खुला हाथ नहीं दिया गया। जिस दिन मीडिया को खुला छोड़ दिया गया उस दिन सबसे पहले वो इमरान खान को छोड़ेगा नहीं, लगता है ऐसे। और अगर इमरान खान ने कोई अच्छा काम कर दिया तो मीडिया भी मजबूर हो जाएगा तारीफ़ें करने की। वैसे कुछ एंकर हजरात हैं जो समझदार हैं, वो समझते हैं और वो तारीफ़ें वगैरह ले करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप लोग इस चीज़ पे गौर कभी नहीं करते कि जिस दिन से गवर्नमेंट आती है उस दिन से वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी, ना डैम की, ना रोडों की, ना इसकी, बल्कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों लड़ती रहती है। इमरान खान की आज मैंने तकरीर देखी, पूरी तकरीर में जो है अपोजिशन को जो है बुरा भला कहा। भाई ये कहानी तो सब लोग सुन ही रहे हैं और लोग जानते भी हैं, और लोग आइंदा उनको वोट भी नहीं देंगे। लोग तो ये सुनना चाहते हैं कि भाई आप पानी कब दे रहे हो, महंगाई कम कैसे हो रही है, ये डॉलर जो है ये एकदम 10-10 रुपये 2-2 रुपये बढ़ता कैसे चले जा रहा है। ये सारी बातें, डॉलर सस्ता क्यों नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसी बाज़ दफ़ा ये होती है कि भाई डॉलर महंगा कर दो ताकि बाहर से डॉलर ज़्यादा आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब $100 के और आपको पाकिस्तान में जो है डेढ़ डेढ़ यानी 20,000 या 15,000 या 17,000 मिलना शुरू होते हैं ज़्यादा, और उससे पहले $100 के 10,000 रुपये आते थे। तो अब ज़्यादा हो गए तो लोग ज़्यादा डॉलर भेजना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़रीदने लगते हैं कि भाई आगे और डॉलर महंगा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जो डॉलर ओपन मार्केट से ख़रीद के जो है और अपने मुल्क में जमा कर लेते हैं कि जब महंगा होगा तो बेचेंगे तो उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हर आदमी अपने फ़ायदे का सोचता है, वो गलत नहीं है। भाई आपने ओपन मार्केट में डॉलर बेच कर जो आम आदमी ख़रीद लेता है, ज़ियाउल्लाह के दौर में, भुट्टो के दौर में आप डॉलर ख़रीद नहीं सकते थे जब तक आप अपना पासपोर्ट ना दिखाएं कि आप बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है खुला कर दिया, और ये हमारे सियासी लीडरों ने किया है, क्योंकि इन्होंने डॉलर वहाँ से लेके और बाहर भेजना थे, तो ये सारे सिस्टम इन्होंने चलाए हुए। हुंडी वंडी का सिस्टम जो है ये अगर आपके मुल्क में चल रहा है तो उसका मतलब है कि करप्ट जो लोग हैं वो डॉलर खरीद के बाहर भेजते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है
کہ وہ ڈالر ملک میں آئیں اور اوپن مارکیٹ میں آئیں اور خوب خریدیں بیچے جائیں. اور ظاہری بات ہے جس طریقے سے پیسے کمایا ہے جس نے، وہ ظاہری بات ہے اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اپنے ملک میں رکھے گا تو پکڑا جائے گا تو وہ باہر بھیج دیتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. ایک آدمی پاکستان سے باہر میرے خیال سے 2000 یا 10,000 ڈالر لے جا سکتا ہے، سنا کچھ ایسا ہی ہے، اور لانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ تجوریاں بھر بھر کے ڈالر گئے ہمارے یہاں. بیچ میں قصے بڑے مشہور ہوئے تھے، پھر وہ قصے جو ہیں بالکل اندھیروں میں کھو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو آدھے تم رکھ لو آدھے ہمیں دے دو، مسئلہ ختم. لیکن پرابلم یہی ہوتی ہے کہ بھئی اب جیسے موٹر وے پہ قصہ ہوا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس والے جو ہے اس آدمی کو مار دیں گے اگر انہیں کہیں ملے گا. کیونکہ مار اس لیے دیں گے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو سوال جواب ہوں گے اور پھر وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ کون کون ہے، تو اس آدمی کو ختم کر دیں گے تاکہ بولنے کا کوئی قابل ہی نہ رہے. اور کچھ دن بعد یہی پتہ لگا کہ بالکل یہی قصہ ہوا ہے، اور بات جو ہے ختم ہو گئی، خبروں سے ختم ہو گئی، ہٹا دی گئی، دوبارہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. کیونکہ ظاہری بات ہے قاتل کو تو مار دیا. 100% نہیں پتہ کہ وہ تھا بھی یا نہیں تھا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو ہے ہماری وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ مجرم کہاں ہے. بھئی مجرم بچے کو پتہ ہے گورنمنٹ کے کسی بھی آفس میں چلے جائیں کام کرانے آپ کو رشوت دینا پڑتی ہے، تو مجرم ڈھونڈنا کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، دودھ والا پانی ملا تھا اس سے پوچھے پیسے کس کو دیتے ہو ہر ہفتے، وہ بتا دے گا آپ کو کہ وہ دودھ میں پانی ملانے کے ہفتے کے پیسے اس سے آگے کون ہیلتھ انسپیکٹر لے جاتا ہے. وہ آپ کو بتا دے گا. گوشت والے کی دکان پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اس سے کوئی جالی کیوں نہیں لگوا رہے، کہنے لگا جالی مہنگی پڑتی ہے، ہر ہفتے 5,000 روپے دینا سستا پڑتا ہے. ہر چیز سے جان چھوٹی رہتی ہے، ورنہ وہ لوگ تو کوئی نہ کوئی نوس نکالتے رہتے ہیں اور خرچہ کراتے رہتے ہیں. تو یہی طریقہ یہاں کا کہ بھئی کوئی بھی آپ دکان کھولیں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اپنے حق میں لیں اور ان سب کا حصہ رکھ دیں اور دکان کھول کے بیٹھ جاؤ. جتنی چاہے بے ایمانی کریں، ملاوٹ کریں، دودھ میں پانی ڈالیں، نہاری میں آٹا ڈالیں، یا مسالوں میں برادہ ڈالیں، یا چائے کی پتی میں دکانوں سے جمع کی بھی پرانی پتی جو ہے چھتوں پہ پھیلا کے سکھائیں اور پھر اس پتی کو اصلی پتی میں مکس کر کے بھیج دیں. یعنی 1 کلو اصلی پتی تو 1 کلو جو ہے استعمال کی پتی، دونوں کا مکس کر کے بھیج دیں اٹھا کے. بہت سارے طریقے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ملاوٹ کرنے والوں کو تو ایسے ایسے طریقے ہیں. بھئی سرف سے اور شیمپو سے دودھ جعلی دودھ بنا لیا جاتا ہے. پچھلے دفعہ ٹی وی پہ دکھایا، لیکن پکڑا ماشاءاللہ سے کوئی نہیں جاتا ہے. جو پکڑا جاتا ہے وہ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے. کوئی پولیس والا رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ بھئی مجھے 2 دن سسپینڈ کریں گے، تیسرے دن دوبارہ میں آ جاؤں گا. اور یہی ہوتا ہے. بھئی آپ اگر ایک آدمی رشوت لیا آپ اس کو ٹرمینیٹ کرو. آپ اگر وقتی طور پہ چھوڑ دو گے دوبارہ پھر وہ کرے گا. کیونکہ ایک تو چوری کی اگر عادت لگ جاتی ہے تو پھر وہ جاتی نہیں ہے. وہ آدمی کبھی نہ کبھی دوبارہ چوری کرتا ہے، چاہے توبہ کر بھی لے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے چوری کا، کہ 10 روپے کی چوری نہیں کرے گا، 10 لاکھ کی کرے گا پھر وہ. تو یہی ساری بات ہے کہ کم از کم آپ سزائیں تو دیں. اب ہمارے یہاں پولیس جو ہے وہ بغیر پیسوں کے FIR نہیں کرتی، تو پھر ہمیں تھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورنمنٹ کی دکانیں جو پیسے جمع کرتی ہیں اور پھر اٹھا کے اوپر دے دیتی ہیں. کیونکہ رشوت کا پیسہ جو ہے وہ اوپر تک جاتا ہے، یعنی سیکرٹری لیول تک جاتا ہوگا. ورنہ رشوت اتنی آسان ایمانداری سے رشوت کا پیسہ نہیں پڑتا، وہ اوپر تک جاتا ہے، جہاں تک شروع ہوتا ہے بس وہاں تک جاتا ہے. تو ان کی وجہ سے اب جیسے پاکستان میں ایک صاحب کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ پاکستان میں فیکٹری لگانا چاہتے ہیں. جب انرجی سیور بلب جو ہے نئے آئے تھے تو ان کے بیٹے نے یہاں پہ وہ انرجی سیور بلب جو ہے اس میں کوئی ٹیکنیک کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہاں جا کے جو فیکٹری لگائے. تو وہ جتنے پیسے لے کر گئے تھے وہ کہنے لگے وہاں جا کے اتنے زیادہ پیسے مانگنے شروع ہو جاتے ہیں. 10-20 ادارے آ کے کہتے ہیں ہمارا حصہ کیا ہوگا. کہنے لگے ابھی کمپنی شروع نہیں کی ہے، پہلے ہی سے اس سے بکرے لینے آتے ہیں. اور انہوں نے اتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی تھی کہ اگر ہم فیکٹری لگا کے شروع بھی کرتے تو پروفٹ سے زیادہ ہمیں رشوت دینا پڑتی. تو کہنے لگے ہم نے وہاں سے فیکٹری اٹھائی. جو سوچا تھا زمین خریدنے میں تحصیلدار گڑبڑ کر رہا ہے، زمین خریدنے کے بعد باؤنڈری بنا لی تو دوسرا فائل لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگے یہ سارے ڈرامے تھے. تو وہ فیکٹری جو ہے انہوں نے بنگلہ دیش جا کے لگا لی. بنگال کی حکومت نے جو ہے الیکٹرکسٹی بھی وہاں پہ سستی ہے کہنے لگے، اور زمین انہوں نے فری میں مہیا کی ہے اور کہا یہاں پہ فیکٹری لگا لو اور ہمارے لوگوں کو کام دو. اور یہ کہنے لگے ایک پائی خرچ نہیں ہوئی، ہر ادارے سے فائل کلیئر ہوئی اور وہاں پہ فیکٹری انہوں نے لگائی. زمین گورنمنٹ کی ہے فری.
और उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट करो और लोगों को जॉब दो, और कहने लगे कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, और मज़े से जो लगाइए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है हम शिकायत करते हैं और फौरी तौर पे जो है उसका मसला हल होता है। जैसे पानी, बिजली और ये सारे कनेक्शन जो हैं, कह लगे एक पाई दिए बगैर गवर्नमेंट ने लगा के दिए, और फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, माशाल्लाह से चल रही है। एनर्जी सेवर बल्ब आज से 20-25 साल पहले की बात है, जब ये एनर्जी सेवर बल्ब जो है ये नए नए आना शुरू हुए थे, तो उन्होंने सोचा था कि वहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए, जब चाइना से नहीं आते थे। तो हमारे यहाँ फिर पब्लिक को जॉब कैसे मिलेगी? एक आदमी बिजनेस करने जा रहा है, आप उससे लाखों रुपए की डिमांड कर देते हो उठा के, ये है। फिर शुगर मिले हमारी अपनी, हम बाहर से शुगर इंपोर्ट नहीं कर सकते, और हमारी मिले जितनी की चाहे शुगर बेचे, हमें ख़रीदना पड़ती है, क्योंकि बाहर से तो ख़रीद नहीं सकते। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में बहुत ही सस्ता खाने पीने का सामान मिलता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कोई नहीं है, कोई इम्पोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप खाने पीने की चीज़ें, जो भी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसकी वजह ये कंपटीशन हुआ, और मुल्क के अंदर की चीज़ें भी सस्ती हो गई। अब अगर चीनी, अगर अफ्रीकन कंट्री कहीं से मंगाएं, तो हमें चीनी 50 रुपये किलो बेचेंगे आराम से। पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है, सब्सिडी सब ख़त्म कर दें, सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दे दें कि आटा, चीनी, दालें, जो कुछ भी है बाहर से अगर आपको सस्ता मिलता है आप इंपोर्ट कर लें। मुल्क के अंदर की चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, बाहर से इंपोर्ट की हुई चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी, आप मंगाएं, तो आवाम को कम से कम पेट भर के खाना तो मिलेगा। लेकिन हमारे लीडरान जो हैं, ज़ाहिर बात है, जिनके दिल में चोर होता है, वो आवाम को जो है कभी कोई खुशी दे नहीं सकते। यानी गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, इतना जकड़ के आवाम को रखा हुआ है कि आवाम का लाइफ स्टाइल अच्छा हो ही नहीं सकता। आपके पड़ोस में दुबई है, ठीक है, वहाँ पे सेकंड हैंड सुजुकी कार आप ख़रीदें, आपको पाकिस्तानी लाख रुपए की मिलती है सेकंड हैंड। हमारे यहाँ सेकंड हैंड भी जो है 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की मिलती है सेकंड हैंड। और नई जो है, वो तो नई तो आजकल जो है 15 लाख से ज़्यादा की हो गई है। तो भाई गाड़ियाँ भी, आप रीशेक कंडीशन गाड़ी कोई मंगाना चाहे तो मंगाने दें। आप पेट्रोल महंगा कर दें, रोड टैक्स बढ़ा दें, लेकिन आवाम के हाथ में कम से कम नई गाड़ी तो, खचाड़ा खचाड़ा बसें धुआं छोड़ती हुई जा रही हैं, और हेल्थ इंस्पेक्टर और ये रोड का जो, ये गाड़ी का जो वो रजिस्ट्रेशन होती है, या गाड़ी को ये क्या कहते हैं, एनओसी लेना पड़ती है, रोड टैक्स वगैरह, ये सारा कुछ जो लेते हैं, वो लोग जब गाड़ी को पास करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता धुआं दे रही है। तो अगर गाड़ी एक धुआं देती हुई जा रही है, तो ये इस बात का सबूत है कि उनको गाड़ी पास करने वालों ने रिश्वत खाई है, ये इस बात का सबूत होता है। लेकिन कोई नहीं पकड़ता। हर वैगन, हर रक्षा, हर कोई भत्ता दे रहा है और काम कर रहा है, ठीक है ना। भत्ते के ख़िलाफ़ तो थे, लेकिन ये जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो भत्ते चल रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? वो भत्ते तो ख़त्म हो गए, जान छूट गई। लेकिन असल भत्ते जो थे, जिनको असल भत्ते जो हैं, जो चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। अगर बस धुआं छोड़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि उसने पत्ता दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है। और आवाम को जो है बीमार भी हो रहे हैं, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, सब कुछ है। इसके पीछे कौन है? तो मकसद ये है मेरा कहने का, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप यानी इस बातों का जो है कोई झूठ तो है नहीं, रोड पे निकल जाए। आपके मुल्क में दूध में पानी मिलता है, ठीक है, हर आदमी को पता है, झाकी छूट भी बात नहीं है। और धड़ल्ले से क्यों मिलाता है? उसकी वजह ये है कि वो किसी न किसी को तो खुश करता होगा, तभी जाके मिलाता है। वरना दूध चेक करने के लिए तो आप दूध वाले से अगर दूध चेक कैसे करता है, वो दूध में हाथ डाल के आप बता देगा ये पानी मिला हुआ है, इसमें इतने %, ये तक बता देगा। तो ये सारी बातें हैं कि आप लोग हुकूमत में आए बेशक, लेकिन आवाम को कम अज़ कम फैसिलिटीज़ तो दें। आवाम का बुरा हाल होता रह जा रहा है, रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है। आपने प्राइवेट स्कूल कर दिए, प्राइवेट स्कूल वाले ने गवर्नमेंट के स्कूल तबाह कर दिए, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल जो है, उन स्कूलों के पीछे जो है हमारे सियासतदान हैं, और सियासतदान के हाथ में स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को ठीक करना होता है। उन्होंने और बर्बाद कर दिए ताकि हर आदमी जो है प्राइवेट स्कूल में जाए और पढ़े। तो ये जो चक्करबाजियाँ हैं, इससे एक जहालत फैल रही है मुल्क में, और तो कुछ नहीं। और आप फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे, और अवाम दुनिया की बेवकूफ़ तरीन अवाम है, जो फैसिलिटीज़ ना मिलने के बावजूद जो है 3-3 बार नवाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को वोट देती है, ठीक है ना। लियारी में कभी पानी नहीं आया, लेकिन वोट तो भाई हम बीबी को देंगे। तो अब ज़ाहिर बात, इस किस्म की बात करने का मतलब क्या है कि भाई तालीम की कमी है, समझ की कमी है। वरना तुम्हारे हालात तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते अगर आप उन्हीं लोगों को ले आएँ जो लोग आपको लूट रहे हैं। तो हालात तो आपके ठीक हो नहीं सकते, और एक दिन में हो नहीं सकते। अगर इमरान खान ने बेड़ा उठाया और एहतसाब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
تو ان لوگوں کے شوگر ملے ہیں، فلور ملے ہیں، یہ لوگ آٹا مہنگا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ آٹا افغانستان بھیج دیتے ہیں. افغانستان سستا آٹا بے شک بھیج دیں گے، اتنا زیادہ کہ ملک کے اندر جو ہے مہنگا ہو جائے. یہ ان کی ٹرک ہوتی ہے کہ بے شک ملک کے اندر سستا مت دو، ملک سے باہر سستا بھیج دو اور سبسڈی بھی لے لو. اب میری یہ سمجھ رہے ہیں سبسڈی دیتے کیوں جب یہ آٹا سستا نہیں دیتے؟ سبسڈی ختم کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ سبسڈی جو ہے اسی کا کھیل تو ہے کہ ملک میں جو ہے ہر چیز کی کمی ہے، ہر چیز جو مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے سبسڈی دینے سے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عوام کو چیزیں جو ہے 10% یا 20-25% یا 50% سستی ملتی ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. سبسڈی جو ہے یہ یونی لیڈروں کی شوگر ملے ہیں، سبسڈی کا پیسے یہ کھا جاتے ہیں اور وہ سامان باہر بھیجنے کے بجائے ڈالر کمانے کے بجائے ملک کے اندر ہی بیچتے ہیں. پہلے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر مہنگا کر دیتے ہیں. تو یہ ساری طریقے ہیں. مقصد یہ کہنے کا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن سے لڑنے میں 5 سال نکال دیتی ہے. آج عمران خان صاحب کی تقریر تھی، پوری تقریر میں انہوں نے نواز شریف کا جو ٹرائل کیا، چونکہ ہر بات روزانہ ہم سنتے ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اب عوام اگر ہماری جاہل ہے اور دوبارہ انہی کو ووٹ دے رہی ہے اور انہی کے لیے باہر نکل رہی ہے، مر رہی ہے، وہ صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے آرام سے جو ہے مزے سے جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے سگار پی رہے ہیں یا کیپچینو جو ہے کافی پی رہے ہیں یا کچھ بھی پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور مزے سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنی بیوقوف عوام ہے جس کو میں نے آج تک کچھ تعلیم تک نہیں دی. اسپتال میں آپریشن تھیٹر پچھلے دنوں ٹی وی پہ دکھایا گیا، آپ کو تو جیسے پتہ ہی تھا بھائی آپریشن تھیٹر جو کیسے تھے کہ لاشیں پڑی ہوئی نیچے چوہے گھوم رہے ہیں، اوپر آپریشن ہو رہا ہے اور خون میں لت پت کپڑے ادھر ادھر پڑ رہے ہیں اور آپریشن تھیٹر ایسا تھا جیسے باتھ روم میں آ گئے ہیں، بلکہ باتھ روم بھی صاف ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ عوام ہے، یہ عوام ووٹ دے گی، یہی ہے. آپ لوگ ووٹ دیں گے، آپ لوگ یہ ہے تو یہ ہوتا ہے. کہ خیر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور میرے چینل کو فیس بک پہ شیئر کر لیں. تھینک یو ویری مچ.